जय जगन्नाथ सांग मैंने मोर एक नूतन ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। एक्चुअली मु वीडियो करने को बहुत थर ट्राए कर बट वीडियो करने को समय है से वीडियो बहुत डेरी रे आसला तो मु भावुँ आपण मैंने किसी भी भाव नी तो छाड़ू वीडियो तो मु करी आज आज वीडियो आमर स्टार्ट हम कौटू ना मु आज फास्ट कर्मस्थली की जी कर्मस्थली को आसला मुझे आज बहुत दिन पर कॉलेज भी तो मुझे आपन को मो कॉलेज रो टोटल वीडियोटा को देखेबी। तो चलते आग आज आम कॉलेज सॉरी आज आग आम जीवा कौटी कर्मस्थली को तापर कर्मस्थली आसला आम आमर कॉलेज को जीवा। तो कॉलेज को गला बाटर वीडियो एंड सब जाए वीडियो मुझे देखी आ मो फ्रेंड सर्कल मो बेस्ट फ्रेंड मानक देखेबी। तो चलते आज आम दिन टी स्टार्ट करवा। सो मुझे कॉलेज पे पूरा रेडी हो तो मु कॉल कर देछि वर्षा को वर्षा आसले आम दु जन मिसिकी जीव। तो एबे चलतु मु आम घर बाहर भी देखो मोर पूरा रेडी हो जाइए आम साइकेल रेडी मु रेडी बर्तमान आम कॉलेज पे जावाई बाहर। तो चलतु मुझे आपन को कॉलेज जीवार वीडियो सब वीडियो आपको देखिए वीडियो रे। आज को मोटा ग्लो कर कॉलेज भी तो से बोधे हाँ चलो। तो सांग मैंने आपण मैंने देखिपे मुझे बर्तमान ये आसी पहुँच जाइए आते जोर खरा हो माने मु आम घर बस अल्प बाट आसी ये तो एत जोर खरा हो मत आज डर लगे मुझे बाट जीवी केमी। तो ये गोटे कम कर मैंने से गोटे लोक तो भिडियो करें मुझे जानी से मुझे आगे आसिक ढाई देखु आगे आसिक ढाई तो ये वेट करिया वर्षा टाइम से आसला जा मुझे कॉल करते बट से आसी नाला से घर बाहर था सी आसो तापर मिसिकी जीव कारण एत जाक बाट एकुटिया तो जाइए बट एक्चुअली लोक बाक बहुत जाऊँ गला जे वर्षाटा थोड़ा हारामी आसुनी जल्दी हड़े पिला मोर 10टा बेलू क्लास अच्छी सार कहते 10टा बेलू क्लास करेंगे बट 10टा कहीकि से 10:30 हिं करदे कि जाने आमर लेट हो जाए कारण आमको जीवाक ये 1.5 घंटा लगी जाऊँगी कारण आम गाँव ओडगाँ आमर बेरहमारी ना आम बेरहमारी ओडगाँ बहुत बाट तो सैकेल जाटा तो बहुत कष्ट मत टेंशन है मुझे वीडियो कि सब करी कारण फास्ट वीडियो गले समस्त अनेक रुहति ना मत से भल लगे एत जोर एमती अनेक रही ये देखु वर्षा आसिक पहुँच जाइए वेट कर बिजाड़िया कर दी पिलाटा तुम के सुंदर देखा आज देखु वर्षा बदन ये मुझे वेट गली आमर क्यूटी ये क्यूटी माने एत बाट जा जानचु ना नहीं केते बाट जा जानचु ना नहीं प्रबल चलो जिबा लेट है ब्लॉग करिए ब्लॉक करे तू ना आज तू धरबू चल 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 सज्जर बाटर जा ट्यूशन जीवा लोक एड वाला होची फ्रिज रो धरी बला विधवा बाटर मु आनी जे बड़ा हमर तो फ्रिज नै स्टॉल अबे मु स्टॉल आनी न थानी जानि ना चल स्टॉल ला बांध दे मो भाई किमिति बांधी हो तो आनी स्टॉल आनी जे इते गरम रही नले जो तो बदन पूरा ये हो जिवो। चलो फाइनली आम दी जण जीवा पई हमर रेडी हो जाइछु माने ए साइकिल रे आमे वर्तमान केते किलोमीटर वर्षा 15 किलोमीटर जीवु भगवान कौन हम आम अवस्था में खाली भाव लोक आगे अनेबे आम पलैबाटा बेटर बंद करूँ देखिए देखी ना केते अरे मु करी कौन कहलु साइकेल ठीक करी मो साइकेल जो हैंडल ये जाए कि कोठी से ये भाई से जो विश्व से किमें वीडियो कह लगे क्या जाने आम तो धरी नहीं पार कहीं गले भितर को निजे तो पागल मत भी पागल कर पागल नुह सतरी साप थिला कथा कहजी मिछ कथा कहनी हाँ मुझे रेस्ट नेबी से वीडियो देखी कारण फोन धर धर वीडियो करी भाभी टोटालटा वीडियो करी बोली बट कौन हम अधिक समय हो
तापरे हौ मु जोठी रही से रोडटा देखीदेवी आउ केते बाटा आम जाऊँ आपण तो ना देखीदे फोन रे आमर बेरहंबार टू ओडगाँ केते किलोमीटर से किलोमीटर आम सैकेल ही जाऊँ सबुदिन जाऊँ बट एबे आमर छुट्टी हो जाता ना कौन लो खरा एबे किंतु एबे देखा जाउनी एबे देखा जाउनी रेड रे खरा होची मुखा कोन आम टे सैकेल सज करदे जाकि वीडियो स्टार्ट करवा नबीन देखो आले एहे जो भी रेस्ट नबू तो आपको देखेबी बट एबे आउ एनर्जी पाऊनी कारण उठाणी ना एत जोरे ना तो आमे केवल एनर्जी पानी टी आनी किसी ना शुणे पानी गोटे बरफ करके हारी ओडा गला पर्यंत काठे ठंडा है बरफ हेल्ले पी पारूनु सारा बरफ हो तो पी पारूनु गुंड कोठ ठंडा है ये उठाणी की मत लगुच भिड करें जो रेस्ट ना से भिड कर मुझे देखो आम कौट बसीचु तो एपटे गले आम ओडगाँ जीव एपटू आम आसिलु एटा केते बड़ उठाणी एपटे आम खरार आसिलु बर्तमान महाश हालिया रही बसी तो ये मुझे बसती बट मत भिड कर उठी पड़ी लोक आगे जावास भी कर बहुत आज आम जूनियर गोटे आसनी बिकी तो ना पाखी ना आहरी कौन खाली भिडटा अन अच्छे ना पार्टी बाहर था ना मुझे किसी कहे ओ गरम देख आम ठाकुर अच्छा आम सब जो आगुरी आसले आम बेस भल अधिक बसुले ना अधिक टाइम पूरा एबे अधिक छाई आगुरी टिके कम छाई हुए एबे अधिक छाई हो रोडा भी आगुरी रोडा बहुत भल थिला से कौन ताको भांगिकी पुणी आउ पैसा खाइबा जी भांगिकी पुणी आउ थे रोड बन अଯଥା एपटे कला देखा हाँ ओरिजिनल फेस देखा लोक आगे जीव पिलाटा पागल हो ना कौन मन मन गपुंट कारण कि जानवे ना ब्लॉग वीडियो बोली कि ब्लॉग वीडियो कि कौन हम के जानी मोर मत कहीं लगे आम सांगसाथी समस्त पड़े खाली आम एका अच्छु आमर एपटे किए सैकेल जाऊना आम दुई ही सैकेल जाऊँ नहीं लो ताके दी जन अपेक्षा आम दी जन बेसी जाऊे रोजी जाऊे रोजी आज आसला मना कला मिनिमम आम अध घंटे बसिले तापर जाकि तापर एबे आम एटा पिंधिदेबू तापर आम बाहरी जीवु आउे कॉलेज रे पहुँचले वीडियो करी जदि आउ गोटे रहिलु ताहले सेठी देखेबी नहले कॉलेज रे पहुँचले वीडियो करी ये गड़ाणी अच्छी नहले सला एठू एठू तापर गड़ाणी नहीं कि वर्षा मो पछरे ये आमर नयागढ़ प्रसिद्ध कंटी बाबा द्वितीयेश्वर मंदिर देखा जाऊनी रे देखा जाऊनी एपटे तार रोडटा गेट काम सब चलती ना देखा जाऊनी तो केतले गला बेलू देखा एत बाट आम जाऊ ये आमर गरुड़ गरुड़ जो जो गोटे फिल्म रे अरिंदम तू रजा झील सांगे हो गला हम से फिल्म रे ओहो गरुड़ यार गोटे परी परी हाँ आमर ये हूँ पापा की परी ना स्कूटी से मनाकर
আমার স্কুটি নেই, আমার সাইকেল ଆଉ କ'ଣ? ଏପଟେ ମୋ ମାମା ଘର ରୋଡ଼ ଯିବୁ ବୋଲି ଆମ ସିନୁ ଭାଇ ଘର। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଏଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଫେଭରେଟ୍ ବୋଲେ ଫେଭରେଟ୍ ଗଡ଼ଙ୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଟିକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ କି ଭୁଇଁଆଣି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ ସେଇଠି ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍। ବଟ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଠାକୁରାଣୀ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଠାକୁର, ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ତାରିଣୀ ଠାକୁର। ଓହୋ ରୋଡ଼ କାମ ଚାଲିଛି ବେ, ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି। ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। କେତେ ଲୋକ ବାକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖରାରେ ମଣିଷ ଏତେ ମାନେ ହଇରାଣ ହବ ବୋଲି ଭାବି ବି ନଥିଲା। ହଁ ଠିକ୍, କାରଣ ଏକରେ ତ ଏମିତି ରାସ୍ତା, ଦୁଇରେ ଏତେ ଜୋର ଖରା, ତିନିରେ ତ ସାଇକେଲ ଗୁଣ୍ଡ ଚେନ୍ ଖସିଗଲାଣି। ତ ଆମକୁ ଏବେ ଏଇ ଖରାରେ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ କୋଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ ସଜ କରୁଛି, ଆମକୁ ତ ସଜ କରିବା ଜଣା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପୁରା ହଲୁଛି, ତାପରେ ଏତେ ଜୋର ଖରା। ବୋକ ମା ହେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଛି ଯାଉ। ଏବେ ସଜ କରିବ କିଏ ଭିତରେ ଆସିବଟି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ଟିକେ ଏ ଝିଅ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନ? କହିଲା ଏ ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ଆସିଲା ସଜ କରିଦେବୁ। କହିଲା ଏ ଝିଅ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି କି ଚୋରି। ଆମେ ଠିକ୍ କରିଦେଲୁ। ପାଣି ଭିଉ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ଆମର ଓଡ଼ଗାଁ ନା, ତାପରେ ଆମେ ଓଡ଼ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଆଉ ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ବାଟ। ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାଟି? ହେଁ ଢୋଲ ମସ୍କା କହିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାଡ଼ା ପିଠା ମଶାରୀ ନା। ଆମେ କ'ଣ ଇଏ ଉପରେ ଅଛୁ, ରୋଡ଼ ଉପରେ ନାଇଁ ଲୋ, ମେନ୍ ଯେଉଁ ସୀମାରେ ବର୍ଡ଼ର ସେପଟେ ଗଲେ ଆମର କ'ଣ ବାହାଡ଼ା ପିଠା, ତାପରେ ଓଡ଼ଗାଁ, ଏପଟେ ଆମର ମଶାବାରୀ। ଆମେ ଦୁଇ ବାଟ କ୍ରସ୍ କରି ଆସିଲୁଣି ଭାଇ। ଏ ଖରାରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହୁଛେ ନା, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଆମେ। ଆମ କଲେଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏଇଠୁ, ତାପରେ ସିଆଡ଼େ ମନେ ପୁରା ଶେଷ ହେଇଛି। କଲେଜ ଭିତରଟା ବି ଏବେ ବେଟର କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଫାଇନାଲି କଲେଜ ପାଖାପାଖି, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି। ଆଉ ଏ କଲେଜ ଜାଗାରେ ଭାତେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ରହୁନାହାନ୍ତି କି, ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ କେଉଁଦିନ କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ, ନା କହିବେନି ବି କେହି, କାରଣ ସେମିତି ଛାପେରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରନ୍ତି। ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିବା ପାଇଁ, ସେ ଆମକୁ କହିବେ କମେଣ୍ଟ। ଏବେ କଲେଜ ବନ୍ଦ ନା କ'ଣ? ସତ ତ କ'ଣ କିରେ ନା ବି ଏପଟେ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲା ଥିବ। ଆମେ ଏକା ଅତି ପଣ୍ଡିତ। ନାଇଁ ଏବେ ଖୋଲା ଅଛି, ଆମେ ଭାବିଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଫାଇନାଲି ଓହୋ ଫାଇନାଲି କଲେଜ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଏଇଠିକି ପାଣି ପିଇଦେବା। ଆମ କଲେଜ ଖାଲି ମାନେ ବଡ଼ କଲେଜ ବୋଲି ଆମେ ଆସିଲେ ସିନା, ଶଳା ଫ୍ୟୁଚର ଆମର ଡ୍ରାକ୍ ଟ୍ରାକ୍। ତତଲା ପାଣି କ'ଣ ବେ? ସେପଟେ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ମିଠା ମାନେ ସେଇ ବୁଡ଼ୁ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଥଣ୍ଡା ମିଳିବ। ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ବୁଲି ପଳେଇ ଆସିବା। ମତେ ରଖିଦେ ଟିକେ। ନାଲି ପଡ଼ିବନି ଖାଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ନାଲି। ମୁହଁରେ ତାକୁ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏବେ ଏଇଠି ରଗେ, ଏବେ ହେଇଠି ନାହିଁ, ଏଇଠି ରଗେ।
गरीब लोक बोली बैग फैग चिरी जाइए शोला धरिक आइବାକୁ पड़ुଛି ଏଇଠି ओहो सो फाइनाली आम आम डिपार्टमेंट टिके बुलिकी पलि आसिया तापर जाइए कमन रूम जावा अब ये कोपलेट अच्छा बोधे भिडियो भिडियो करने कथा नहीं आम डिपार्टमेंट लास्ट अभी क्लास प्लास हो आमर नाई सर आम डिपार्टमेंट गोटे कौन बिराणी गला रेशमा हरिका कॉल करे हम डिपार्टमेंट खोला है तो पवन हो बसिला बेली बड़ा पवन हो बढ़िया ना रेशमा को कॉल कर से आसुँच कौन मैं कोड कोड बसिबी तापर चल चल क्लास है तुम हाँ ओहो सब माने रूम गुड़ा बोधे ये पड़ी थो देखा जाऊन रे देखा जाऊन आमे जन लातिया सिल्लू अनौन टिके अलग ओ चुप ओए क्लिप लगा लगा देखा जाउनी हमरा बनी आसुना रे अंत मते इंटर वाला तो एकेला मनीष एकेला मनीष तुम एकेला तो फाइनली आम पलि आसलु कॉलेज रु आ बाटर आसला बेलू खाइले बड़ खाया भिडियोटा हो पारानी एत जो राग लगुला ना ई भाई कौन गिरी गला एत देखु देखी पारे केते जोर पवन हो माने आम पूरा मन लगुच आम उड़ी जीवु मु तो गला ए नख 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 ओहो कि जीवा बे चल होनी ओ व्यू मस्त आस उड़ा उड़ी हो जाऊँगी उड़ी जो बे उड़ी जो चल लगी जा रही चल हाँ गणे भी जा केते बाटे जा कहलु चल गोटा घर जाऊँ ना नहीं सैकेल ता सहित फोन धरन जानी धर तो पारि चल ये गोटे पिला आखु वर्षा दिने भी शोष लगुच एत जोर वर्षा है जे आम बाध्य कि देखा वर्षाटा ए चा पलैबा ना टिके टिके पकाउछ तो अधिक जोर पकेबे कोठी जिबु कहलु एटा किसी जगह ही नहीं भाई मत लगुच आम बोली कॉलेज रे पढ़ुछु
ମାନେ ଆହୁରି ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ଯେ ପଢିବା କଥା ନୁହଁ ପଢନି ମାନେ ଦୂର ଦୂର ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଏଇ କଲେଜକୁ ଆସନି ଟୋଟାଲ। ଏକରେ ପଢାପଢି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛୁ ସତ କଥା। ଏକରେ ହଁ ଏକରେ ତ ପଢାପଢି ନାହିଁ, ଦୁଇରେ କଣ ଏତେ ବାଟ ଭାଇ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କୋଉ ପାପ କରିଥିଲେ ଲୋ ମକର ଆମେ। ଆରେ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପାୱାର ନା ମୋ ମୁହଁର ପାୱାର ବି ଏଇଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମୁହଁର ବିୟୁଟି। ଆଉ ନା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିପାରୁଥିବ କେଡ଼େ ଜୋର ବିଜୁଳି ମାରିଲାଣି। ବିଜୁଳି ନୁହଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ମାନେ ଏବେ ଯଦି ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ଭିଉ ଗୁଡ଼ା ମସ୍ତ ଆସିବ ନା। କଣ କରିବୁ ରେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି? ହଁ ଖାଲି ଷ୍ଟୋରି ବି ଦଉନି ଆଉ, ଖାଲି ଷ୍ଟୋରି ପକେଇବା କଥା। ଷ୍ଟୋରି ଦଉନି କାରଣ ମାନେ ଯାହାର ଶଳା ଧନ ଜାନୁ ସବୁ ଥିବେ ସିଏ କଣ ଧନ ଫଟୋଟା କେମିତି ହେଇଛି ପଚାରିକି ଦେବେ। ଆଉ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଭାବିବୁ ଫଟୋଟା ଦଉଛୁ କଣ ପାଇଁ ଆମେ? କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଦବା କଥା ବୋଲି ଦଉଛୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ମୁହଁଟା ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ଯେତିକି କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ମୁହଁଟା ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ କଣ ସୁନ୍ଦରଟେ ନା କଣ? ମୁଁ ତ ଅଲୱେଜ ସୁନ୍ଦର ପିନ୍ଧ। ଏ ବର୍ଷାଟା ସବୁବେଳେ ଗିଆ ଗଲା, ମାନେ ଏରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ। କୋରାଲାଣି ବର୍ଷା ତୁ ଶଳା ଦେଖିବାକୁ ପତଳାଟେ କିନ୍ତୁ ଖାଉଛୁ ଜବରି ନା ଜମା ରାକ୍ଷସ ପୁରା ଗିଳି ନଉଛୁ। ମୁହଁଟା ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ କିଛି ଖାଉନି, ମୋ ବଦନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ କିଏ କହିବ ମୁଁ ଖାଉଛି ବୋଲି? କାଇଁ ଆମ୍ବଦନ ଦେଖିଲେ ଦେଖିବ କି ଖାଉଛୁ ନିହାତି ଚୁବି ନା ଯା ହେଲେ ଟିକେ ମୋଟା ହବା ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ଓଡିଆ କଣିକି ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମୋଟା ହବା ଦରକାର। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ତ, ଯିଏ କଣି ସେ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆଉ କହି ଏଇ ଗାଡିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ତତେ ଓହୋ ଇଏ ପୁରା ଧୂଳି ଉଡେଇକି କି ଧୂଳି ସେ ଉଡଉଛି। ହଉ ଆମେ ତ ଏଠି ବସିକି ଆମର ଦିନ ପଳେଇବ ଯାହା ଲାଗିଲାଣି। କୁଆଡେ ପୁରୀ ବାହା ହେଇଯା ଯିବୁ? ପୁରୀ ଗଲେ ବାହା ହେଇଯିବ। ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ବାହା ହେଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ବେଳେ ବେଳେ କହୁଛି ଥାଉ ଶଳା ଫ୍ୟୁଚର ବର୍ବାଦ ବାହା ହେଲେ। କଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଭଲ ଥିବ ଫ୍ୟୁଚରଟା ବି ଭଲ ହେଇଯିବ। କଣ ଦରକାର ଏବେ ବାହା ହେଲାରେ ପାଠ ପଢାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବୁନି, ଅଯଥା ମାନେ ଘର କାମ ବହୁତ ପ୍ରେସର ରହିଯିବ ନା, ଗୋଟେ ନ ବାହା ହବାଟା ବେଟର। ହଉ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ, ତାପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ। ଗଲାବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରେ ନ ହେଇ ବି ପାରେ, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଆଉ। ଏବେ ଆଇଲୁ ତୋତେ କେତେବେଳେ ଡାକିଲିଣି? କେତେଥର ଡାକିଲିଣି? ଏଠି ଆସୁନୁ ଏଠି। ଏଇଟା କ'ଣ ଡାକିରେ? ଏଇଟା କ'ଣଟା? ହାଁ ମତେ ଦେ ମୁଁ ଖେଳିବି। ଦଉନୁ କଣ ପିଲା ଲୋକ, ଆମେ ପିଲା ଲୋକ ନା ନୁହଁ ନା କଣ? ମ ପିଲା ଲୋକର ଗାଡି କଣ ବଡ ଲୋକ ଚଲେଇ ପାରିବେନି? ତୁ ଦେ ମୁଁ ବସିକି ଚଲେଇବି। ମତେ ଦେ। ହଁ ମୁଁ ଚଲେଇବି। ଗାଡି ହଉ ତୁ ବସିବୁ ଏଇଥିରେ? ତମର ହରେ ତମର କି କୁକୁର ରଖିଛ? ତମର କି କୁକୁର ରଖିଛ? କି କୁକୁର ରଖିଛ? ହଁ ନାଲି କୁକୁର। ନାଲି କୁକୁର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି କିଲା? ଆମେ କେତେ ସମୟ ରହିବୁ ଆଉ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲୁ ତମେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ କିଛି ଦଉନ। ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଗଲାଣି, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତମ ଘରକୁ ଆମେ ଯିବୁ, ତମ ଘରକୁ ଖାଇ ସରିଯିବ କି ତମର? ସରିଯିବ କୋଉଠି? ଆମେ ତ ଟିକେ ବେରି ଖାଇବୁ, ଆମେ ବେଶୀ ଖାଇବୁନି। ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ଯିବୁ, ତମ ଘରେ ତ ଆମେ ଖାଇବୁ। ତମର ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି? ଆଇଛୁ ତମର ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି? ଖାଲି ମାଂସ।
ଆଉ ଖାଲି ମାଂସଟା କେମିତି ହଉଥିଲା ଏଇଟା ହେଲେ ଖଲି ପକେଇକି ମାଂସ ହଉଛି ନା କ'ଣ? ଚିକେନ କରାହେଇଛି, ମାଂସ କରାହେଇଛି, ମାଛ କରାହେଇଛି। ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଛୁ? କାଇଁ ଗଲ ଟିକେ ଆଣିଦଉ। ହାଁ ଆଉ ଯାଉନ ଆଣିଦଉ ଟିକେ। ଆମର ନାହିଁ ହେଇନି। ଯା ଟିକେ ଆଣିଦେ। ଦବୁନି ଅନା କେଡ଼େ ଜୋର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା। ଯା ବା ବିଜୁଳି ବିଜୁଳି ଛଡ଼ା ମାରିବ। ଏ ମାରିଦେଲା ପଳେଇଲା। ଆଉ ମାରିବ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିନି ମାରିନି। କଣ ମତେ ରହୁଛି ନା ଚିଲେଇ ପଡେ କଣ ଦରକାର। ଡାଙ୍ଗ ନେଉବେଳେ ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ତୁ ଖାଉନୁ ଛଡ଼ା ଲାଜ ଲାଗୁନି ତ ମୁଁ ଏତେ ଖାଇକି ଛଡ଼ା ଯାଉଛି କୁଆଡେ। ଇଏ କୋଉ ଟାଇପର ହେଇଥିଲା? ଆଉ କୋଉ ଟାଇପର ସତ କଥା ତ ଆଉ। ହେ ଧର୍ମ ଦେବତା ତୁ ଫାଟି ଯା। ଏ ଭିତରେ ପଶିଯିବୁ। ନା ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ପଶିବିନି। ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗ ବାହାଘର। କିସକା ଏ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଏଇଟା। କଣ କରିବ? ଏବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କମେଡି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ନାଲି ଆମ୍ବ ସହିତ କଳା ପଣସର ବାହାଘର। କ'ଣ କହିଲୁ? କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ? ହାଁ କ'ଣଟେ? ଆ ନା କ'ଣ? ସିଦ୍ଧି ତୋ ନା? ଆଇଛୁ ଆଇଛୁ ନା ଆଇସ? ଏଠିକି ଆସେ ଆସେ ଦେଖିବୁ ଶୁଣିବୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆସେ। ନଟିଆ କମେଡି ଦେଖିବୁ। ନଟିଆ କମେଡି ତତେ ଡାକୁଛି ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କି ରେ? ତତେ ଡାକୁଛି ଆସେ ଏଡ଼େ। ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଇ କହୁଛୁ ବର୍ଷାରେ କୁଆ ଯାଇଥିଲ ତମେ ବୁଲିବାକୁ? କାହାକୁ ବାନ୍ଧିଛୁ? ଏ ଟିଆ ତମର ଏଇ କୁକୁରଟା ରଖିଛ? ତମର ଏଇ କୁକୁରଟା ରଖିଛ? ତତେ ଜଗୁଛି ଏଇଟା କ'ଣଟେ? ଆଉ କହିଲନି କ'ଣ ତମର ଗୋଟେ ଢଲା କୁକୁର ରଖିଛ ବୋଲି? ତମ ଢଲା କୁକୁରଟା କୋଉଠି ଅଛି ରେ? ସେ କ'ଣ କହୁଛି ମେ ବି ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ କେଜାଣି। ଯିଏ ବି ଶୁଣିବ କିନ୍ତୁ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯିବ। ଢଲା କୁକୁର ଆଉ ନାଲି କୁକୁର କ'ଣ କହିବ ଯେ? ଲାଲି କୁକୁର ଏ ବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।